हे फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने भल अच्छा ना मु तो बढ़िया अच्छी आउ एबे मोर लंच प्रिपेयर सरीगला तो मझे किसी ब्लॉग बनई पार नी आज सका मुझे बिजी थी तेणुक भाविली यू ही मो ब्लॉग टी स्टार्ट करे मोर लंच प्रिपेयर सरीगला चलतु देखिए मु कौन लंच प्रिपेयर करी आसतु मो सहित जाऊँगी किचन को। सांग मैंने देखु मुझे मोर भात बन ये मोर डालमा ये कोबी पकोड़ा हो जाए रेडी करके रखी आहरी करी बोली ये मो बाबू पे मु बाढ़ी देती देखु तार भात भात रे घी पड़ जा डालमा कोबी पकोड़ा आ साग भजा मज कच्ची बैगण बड़ी देकी साग भजा देखु एक्चुअली मो कोबी पकोड़ा रे कलर देनी देखु से भलसे माने जो किणा कोबी पकोड़ा भाया देखा जाऊनी जस्ट खाली काश्मीरी चिली देकी टिके कलर आने देकी बनई मत कहे आपण मैंने केमती मोर कोबी पकोड़ा मु पकई छाणापी ये देखा आपन को मो बाबू चलती खाଇବା देखु तार ये लंच थुआई पर चल तार से लंच न खाई कोबी पकोड़ा बस खाऊ नहीं जा खा। हे फ्रेंड्स देखंतु आमे वर्तमान माँ पुओ बसी पड़े खाया को आमर ये खाइबा एटा आपण मानक पई एटा भी आपण मानक पई जानी छे आपण माने खाई परिबेनी किंतु आपण माने न देकी खाइले भल लागिबनी पूरा यम्मी यम्मी बढ़िया आइछ कुडुरु मुडुरु होछ एक्चुअली एटा मुझे कौन बनैबी कहीकि भाविकी बनईदेवी फास्ट टाइम कर भल होती कलर दे देते दुकान कोबी पकोड़ा भाया देखा जाता चलईदबा मामा बढ़िया लगुच पूरा यम्मी। हे सांग माने केमती अच्छे आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने भलरे थे मु भी बढ़िया अच्छी भलरे अच्छी आउ 3 दिन है एक्चुअली मु गोटे कथा मो मुंडरे बुलूला भावुली से आपण मान सहित सेयार करी तो फाइनाली आज डिसाइड कली जे आपण मान पाखे मो कथा टी रखी एक्चुअली मोर जो मैंने नुआ मो सहित जोड़ी हो जाइछन्ते नुआ यूट्यूबर भाई भौणी मैंने से आउ मो पाई मध्य कहीं ना मु 3 दिन तले गोटे वीडियोटी देखुली तो से वीडियो रे जनकर रिकमेंडेशन मो पाखक आसीथिला मो यूट्यूब चैनल को से भी नुआ क्रिएटर मोरी भलिया तो मुझे देखुली से थंबनेल रे गोटे बड़ क्रिएटर फोटो लगे देते मोर इंटरेस्ट है मुझे देखीदेली तो देखला बेलू मुझे देखिली से बहुत व्यस्त होते आउ कौन मुझे देखिली तो व्यस्त कहीं होती पूरा वीडियोटी को देखिली देखला बेलू एक्चुअली से व्यस्त होते कौन ना से नुआ क्रिएटर जड़े रिलेसन रे जी अच्छा तो तांकर 10टा वीडियो रे 10,000 सब्सक्राइबर आउ मु एते भल भल वीडियो पकाउची मोर कंटेंट भल अच्छी तो मते कहीं व्यूज मिलूनी एमती भारी व्यस्त होते तांको से कमेंट कर सी भी कमेंट रिप्लाई दौना से भी व्यस्त होते मत कहीं आपको मु कमेंट कर मत कहीं रिप्लाई दौना तो दीदी से न दिंतु कौन होगला आपण एत परिश्रम कर निश्चय आपण को आपण परिश्रमर फल मिल मु भी जड़े नुआ क्रिएटर आपण जड़े नुआ क्रिएटर आम भाया भी आउ मोर भाई भौणी मैंने भी अच्छा नुआ नुआ क्रिएटर जो मैंने मो सहित जोड़ी आपण मान सहित भी जोड़ी आपण सहित भी जोड़ी तो सेमती किसी मन दुख आपण करतुनि सी रिप्लाई नदेले न दिंतु सी कंटेंट व्यस्त अच्छा व्यूज से व्यस्त अच्छा तो आउ रहा सब्सक्राइबर मान कथा
ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଣା କ୍ରିଏଟର ତାଙ୍କ ଥରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯାଇ ସେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମର ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ପୁରୁଣା କ୍ରିଏଟର ବା ପୁରୁଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସେ ଆମ ମୁହଁଟା ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତ ଆମକୁ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ଆମକୁ ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମେ ବି ଆମ କଥା ଆମର କିଛି କାମ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗ୍ରୋ କରେ ନା। ସେ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ କ'ଣ ଗ୍ରୋ କରିଗଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ କେ ଭ୍ୟୁଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ସେ 10ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍, ସେ ପୁରୁଣା କ୍ରିଏଟର ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅତି ପାଖ ଲୋକ, ଅତି ନିଜ ଲୋକ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ତ 90ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ, କେତେବେଳେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ବି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି କହିଲେ? ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇଯିବନି, ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ହେବ, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ନିଜେ କ୍ରିଏଟର, ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର, ତ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାହିଁକି ନ କହିବି। ତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ, ସମୟ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ସପୋର୍ଟ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ନିହାତି ଲୋଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ତ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତ ମୋତେ କିଛି କହିବେ ବା ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନାପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ, ଦେଖିଲେ ତ କରିବେ, ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ଆଜିର ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଦି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିବାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।